በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ገድሊ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ኤውስጣቴዎስ። ረድኤት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፈ ገድሊ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ኤውስጣቴዎስ ድንግል ሕሩይ ዓብይ ነቢይ ሕቡኣት ዝርኢ ፍጹም ካህን ከምቲ ናይ ነቢ ሙሴ መጋቢ ስርዓት ከም ኤልያስ ንሕጊ ኣምላኹ ዝቐንእ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ መምህረ ሕግን መራህት መንግሥተ ሰማያት ዝተውሃቦ ከም ቅዱስ ጳውሎስ ልሳነ እፍረት ገሳጽን መኻርን ከም ቅዱስ እንጦንስን ቅዱስ መቃርስን አስኬማ መላእኽቲ ዝለበሰ ትሩፋት ተገድሉ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ይጅምር። ቅዱስ አቡነ ኤውስጣቴዎስ አቦኦም ካብ ዘመድ ዓበይቲ መኳንንቲ ምብራቕ ፀሓይ ኮይኖም ስሞም ክርስቶስ መዓ ስም ወላዲቶም ድማ ስነ ህይወት ይበሃሉ። ክልቲኦም ፈራቲ እግዚአብሔርን ተቐበልቲ ጋይሽን እዮም ዝነበሩ። አቦኦም ክርስቶስ መዓ ነቶም ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቶት ሃገርን ኣንስቲ ዘይብሎም ሰብኡትን ከምኡ እውን ሰብኡት ዘይብለን ዘኽተማትን ድኻታትን ናብ ቤቶም የምጽእዎም እሞ ስነ ህይወት በዓልቲ ቤቶም ድማ ነቶም በዓል ቤተን ዘምጽእዎም ድኻታትን ጡምያትን ዝኸውን ዝብላዕን ዝስተን ቀሪበን ይምግብኦም ነበራ። እዞም ክልተ ሰብ ሓዳር ወላ እኳ ንብዙሕ እዋን ብዘይውላድን ተጸንሑ ብንጹሕ ሕጊ ቃል ኪዳን ጸኒዖም ተወሲኖም ይነብሩ ነበሩ። ስነ ህይወት ውላድ ምስኣነን ብዙሕ ግዜ ይነብዓን ይጎህያን ነበራ። ናብ እግዚአብሔር ተመባጺዐን ብቁጥቁጥ ልቢ ንብዓተን ኣሰነን ከምዚ ኢለን ጸለያ። ኦ ጎይታ ፍረ ጽድቂ ዘፍሪ ንሓዘነይ ዝናዝዝ ንልበይ ዘሕጉስ ውላድ ሃብኒ እናበላ ምስ ጸለያ ንብዓተንን ጸሎተንን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት በጽሐሞ ጓህ ልበን ናብ ሓጎስ ብኽያተን ድማ ናብ ሰሓቕ ተቐየረለን። ብድሕሪዚ ቅዱስ ሚካኤል መልአኽ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ሓደ ቅዱስን ሕሩዩን ንጹሕን ውላድ ክትወልዲ ብትምህርቱ ድማ ነቶም ብመንገዲ ጥፍኣት ዝመላለሱ ሓያሹ ብቓለ ወንጌል ክመልሶምን ከድሕኖምን እዩ። ካብ ክልቲኡ ኣጥባተ መንፈስ ቅዱስ ክልተ ኣፍላጋተ ጥበብ ክውሕዝ እዩ። ካብ ኦሪት ወለላ መዓር ካብ ወንጌል ድማ ጸባ ኣእምሮ ንዝዕቅቦ ዘየስክር ንዝኽተሎ ድማ ዘየውድቕ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውርስ ክኸውን እዩ በለን። ስነ ህይወት ነዚ ቃል መልአኽ ምስ ሰማዓ ፈረሃን ረዓዳን ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ስለ ዝተባህላ ድማ ኣዝየን ተሓጐሳ። እዚ ዝሰምዖኦን ዝተበሰሮኦን ኩሉ ድማ ንበዓል ቤተን ንክርስቶስ መዓ ነገርኦ። ክርስቶስ መዓ ኩሉ እቲ ዝኸውን ቅድሚኤን ፈሊጦም ጸንሑ እሞ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ስነ ህይወት በዓልቲ ቤቶም ጠነሳ። ብ21 ሓምለ ድማ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ኤውስጣቴዎስ ተወልዱ። ማዕቀበ እግዚእ ኢሎም ድማ ሰመይዎ። አቡነ ኤውስጣቴዎስ ውልድ ምስ በሉ ጥባዲኦም ክጠግቡ ከለዉ ኣዒንቶም ንሰማያን ከዕሪሮም ንእግዚአብሔር ኣመስገንዎ። ኣዲኦም ስነ ህይወት ንአቡነ ኤውስጣቴዎስ ይዕዘብኦም ነበራ እሞ በቲ ዝረአይኦ ዕጹብ ድንቂ ዝኾነ ነገር ድማ ከመይ ዝበለ ተኣምራት እዙ ከምዚ ህፃን እዚ ኣብ ቀዳሞት ኣቦታትና ይኹን ኣብ ዳሕረዎት ኣቦታትና ፈጺሙ ይተረኽበን እናበላ ይግረማ ነበራ። በቲ ዝርእዮ ዝነበራ መዝደመም ዝኾነ ነገር ድማ ኦ ወልድየ ወብርሃነ ኣዒንትየ መኑ መሃረከ ዘከመዝ ስብሃታተ። እዚ ማለት ኣንታ ወደይ ብርሃነ ዒንተይ ብህፃንካ ናብ ኣምላኽካ ከተመዝግንሲ እዚ ምስጋና እዚ እዚ ውዳሰ እዚ ምን መሃረካ በልኦም። ህፃን ስለ ዝነበሩ ግና ምንም ኣይተዛረቡን። እዚ ሕርየት እዚ ካብ እግዚአብሔር እዩ። ከምቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንነቢ ኤርምያስ ኣብ ከርሲ ዴኻን ሓረኹኻ ከይተወለድካ ኸዓ ቀደስኩኻ ንኣሕዛብ ነቢ ክትከውን ድማ መደብኩኻ ዝበሎ አቡነ ኤውስጣቴዎስ ኣብ ከርሲ ኣዲኦም እንከለዉ ካብ ዝተሓርዩ ቅዱሳን
حديهم أبن إوستاتيوس مع قبل إجزي إن تصوعوا كنا تحت عدمان إشتين كله زنا ما كل من قصات تسمعه كل من قصات ما بقعة المسرعيو منو مهارو لزهزان زمت أنا زيت أباب وسبهاتاته لزهزان زس من يمهيرو إذا كل مستوى عالم مزجانان منفس قدس يقول يسأل زلوا أنت لما يسمرلو بهزان منينو مس محازتكو كم هزان يتساوتن أي سحقن كاب أفوس أرفي يكون حميت وسيو أي فلتن أعينتو خاب حماق مرأي أداو زي قدس نجر كم تنكف أأذانون زي قدس نجر كم مسمع أأجارو كاب من قد صدقي وسين نام من قد حتيات متخدا لعلو እግዚአብሔር تبان ملأخت لإخو يعقب الله النابلو كل من قصات منفساو طباب أبونا أي وستاتيوس يدنقون يقرمون نبرو معارك دكونا دما يقبو أيو إلهم بسمر دمسي وسنرو أبونا أي وستاتيوس أبنا أسعد مئهم كنا قلعان كله معارك دكونا تقبلو كمتي هواريا قدس باولوس أب قدامي كورنثوس معرفت شاعت فقد عسران شوعتن نخالقات الناس بخكن إنا مهاركن نرأسي زي بقع ما أنت كيكون نسيقاي قوصقان أجزؤنا اللخز بلو أبن إوستاتيوس ون عبيت منقصات النخبرون نتمزن أس منقصات ون كي ترفه النا تأززن بزحات يدقفوهم نبرو بفلاي نستدنسون نزحممون أرقاويانن نتاعت وهبم زنبرت مغنن تنعس تعبسب كيف ولطن بسفور أن عبدلو بكل سنة مقبارهم أن تأززوا كم نبي ساميئل عبيت إكزابير كم زعبيو مصحف قدلهم ينقر أبونا إوستاتيوس كسابا منكسنا زبصحو مع قبقزي أن تبهلو يصوعوا كم زنبرون ممهرهم أبا دانيئل ألباسا منكسنا كم بسوا من كل وقنا إوستاتيوس إلهم سميوهم ترجم سموم دما سنة إكزي مالت كم زخنة مصحف قدلهم ينقر أبونا إوستاتيوس حوارياوي تلقوهم أبز فتصمو لزنبورو قزي نوزحات زتقاقيو كم من قد جيغانا ملسو نزحامو حين إكزابير تقنيتهم وتملو أمنتهم النحويو وزحت أمرتن تأمراتن زفتصمو زنبورو قدس أبويوم قال خابت بزح زفتصمو زنبورو تأمرات نمتكاس أب كبابي أسمرا سبكة وانجيل يهبولو أب زنبورو قزي موصني عفوم أبز حجي قدايف تبهيلو زسوع زلو بوتا قديفهم ما خدو نقعزو مستبقوسو حدا خابتا مهارايون زنبره نتا موص كم سايلو ندحريك تمر سمو أبن إوستاتيوس قنا قدفا بلو بدحريو اتناتهم بقعات قدسنا ممسكرم انت كخون اتا موصم تتعا عباي قرب كوينا أبزلوم بسموم أبو تسوع زلا قدست بيت كريستيانو أتا قرب وقن مبراغ تركب الله أتا بوتاتي كابتا عدتي أجميرا ودايف تباهيلا تسوع كم زلا تاريخ قدلوم ينقرنا كاب علتات حدا معالتينا أرمانيا أبز خودو لزنبورو قزيه بحري تساقيروم خودو قدن سلزنبره أبقنقن بحري ياريكو مسبسعو نحاده بعال مركب نأرمانيا كمالهم حاتتو ومو نسو دما ገንዘብ ክፈሉ በሎም ክኸፍሉ ከም ዘይክእሉ ምስ ሓበርዎ ግና ክትከፍሉ እንተዘይክኢልኩም ኣይማልኣኩም ኢሉ ኣበዮም ድሕሪዚ ኣቡነ ኤውስጣቴዎስ ነቶም 7 ደቆም ደቀየ ኣብ ልብኹም ቂም በቐል ከይህሉ ሕሰም ከይበፅሓኩም ይቕረ ተባሃሉ ኢሎም መዓድዎም ድሕሪኡ ነዊሕ ጸሎት ጸልዮም ንዓጽፎም ኣብ 3 ዓጽፎም بتأمر تمسكال جيروم مسبارخوا كابتي زنبورو تسفحت نسومن دوكمن كا أنا تنساففو بعزهم جمرمو اكسابير دما بيمان سقام زحلوهم ملا أختي لا أخلهم نتي حدي بوم زغدب على المركب مساركبو عزيو سنبدأ بمقر رام دما هايمانوت كان تايو من كتبان إلى حتتهم أبنو إوستاتي وسكا أنا هايمانوتين سمين كريستياني زبهال
መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሓይለዩ በልዎ ከምቲ ጎይታ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 12 እቲ ብኣይ ዝኣምን ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ተኣምራት ክገብር እዩ እኳ ደኣ ካብቲ ኣነ ዝገብሮ ንላዕሊ ክገብር እዩ ዝበሎ ቃል ብግብሪ ተፈጸመ። ጉዕዞኦም እናቐጸሉ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በጽሑ ካብቶም 7 ደቆም ሓደ የማነ ብርሃን ዝተባህለ ነቲ ዝነበሮ ቂም በቐል ስለ ዘይገደፈ ቦታ ነዃል ወይ ድማ ቀዳድ ናይ ዓጽፎም መሊቑ ተሓለ። ኣብ ሃገረ ኣርማንያ ምስ ኣተዉ ከዓ ዝሞተ ህፃን ንምቕባር ዝተኣከቡ ህዝቢ በቲ ገምገም ባሕሪ ክሓልፉ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ዓጽፊ ሰባት ተጻዒኖም ክመፁ ምስ ረኣዩ ነቲ ነገር ምእማን ስኢኖም ነቲ ሬሳ ኣንቢሮም ብኽያቶም ኣቋሪፆም ብምግራም እዞም ብዘይ መርከብ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ድዮም መላእኽቲ ወይስ ምትሃት ኢና ንርኢ ዘለና እናበሉ ከለዉ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስን ደቆምን ነቲ ባሕሪ ወዲኦም ናብቲ ዝነበርዎ ቦታ በጽሑ። እቶም ህዝቢ ድማ ብጉያ ናብኦም ቀሪቦም ሰገዱሎም። ንስኻ ሰብ ዲኻ ኣምላኽ ኢሎም ድማ ሓተትዎም። እቲ በዓል መርከብ ከዓ ደድሕሪኦም በጽሐ እሞ እዞም ኣቦ እዚኦም ክርስቲያን ኮይኖም ዓብዪ ጸጋ እግዚኣብሔር ዘለዎም ቅዱስ ኣቦዮም ኢሎም ብዓውታ መስከሩሎም። እቶም ህዝቢ ብፍርሕን ብምግራምን ተመሊሶም ናብቲ ሬሳ ገጾም ብምኻድ ክቐብርዎ ምስ በሉ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ግና ሓንሲ ኣዕርፉ ብምባል ብሸነኽ ምብራቕ ኮይኖም ኣእዳዎም ዘርጊሖም ጸለዩ። ኦ ጎይታ ጸሎተይ ስማዕ፣ ከምቲ ንነቢ ኤልያስ ጸሎቱ ሰሚዕኻ ነቲ ዝሞቶ ህፃን ውድታ ሰራጵታዊት ሰበይቲ ዘተንስአካሉ ንዓይ እውን ጸሎተይ ስምዓኒ ኢሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ምውት በጥ ብምባል ጸሎቶም ቀጸሉ። ነፍሲ እቲ ህፃን ከዓ ኣብ ቦትኣ ተመልሰት። እቶም ህዝቢ በዚ ነገር እዚ ኣዝዮም ፈርሁ። እቲ ወረ እውን ኣብ ሙሉእ ኣርማንያ ተሰምዐ። ድሕሪ እዚ ድማ ሊቀ ጳጳስ ናይ ኣርማንያ ብጽቡቕ ኣቀባብላ ተቐቢሎም ንኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከዓ ባሪኾም ትምህርተ ወንጌል ክምህሩ ኣፍቀዱሎም። በዚ ከዓ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ብስብከተ ወንጌል ንሙሉእ ኣርማንያ እናዞሩ ንብዙሓት ኣረማውያን ናብ እምነተ ክርስትና መለሱ። ብርግጽ ድማ ከምቲ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 34 ፍቅዲ 18 እግዚኣብሔር ነቶም ብንጽህና ልብን ብትሑት መንፈስን ዝጽውዕዎ ቀረብኦም እዩ ዝብል ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ክፍጸም ከሎ ንርእዮ። ካልእ እውን ሓደ ብመንፈስ እግዚአብሔር ራእይ ዝርኢ ሰብኣይ ነበረ እሞ ጻድቕ ኤዎስጣቴዎስ ሓደ ኣሮን ዝተባህለ ሰሪያውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ካባኻ ኣነ ገድሊ የብዝሕ ኣነ እባ ድኻምን ብዝሒ ስግዳንን የብዝሕ ክበሃሉ ከለዉ ረኣኹ ክብል ተዛረበ። ከምዚ እናተባሃሃሉ ከለዉ ወላዲተ ኣምላክ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ኣዳዋ ኣብ ውሽጡ ጻዕዳ ማይ ህይወት ዝመስል ጽዋእ ወርቂ ሒዛ መጸት እሞ ንኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ እንካ ተቐቢልካ ምእንቲ ፍቕሪ ወደይ እዚ ጽዋእ እዚ ስተ፣ ከምኡ ከዓ ምእንቲ ፍቕረይ ኢልካ ንኢየሩሳሌም ስለ ዝነገድካ ኣብ ቅድሚ ወደይ ናዝራውን ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ሰማያውን ኣብ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ማህየውን ብንጽህናኻ ተናኢትካ ኢኻ። ማሕበረ መላእኽትን ሰብን ብግብርኻን ብድኻምካን ንኢየሩሳሌም ብምስላምካን ተሓጒሶም እዮም በሎቶም። በዚ ምኽንያት ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጽሕቲ ሕሪቲ ማሕደረ መለኮት ከምቲ ዑራኤል መልኣኽ ንእዝራ ሱቱኤል ሕብሪ እሳት ዝሓዘ ጽዋእ ልቦና ዘስተዮ ከምኡ ድማ ንኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰማያዊ ጸጋ ተዋህቦም። ነቢ እዝራ ካብቲ ጽዋእ ምስ ሰተየ ጥበብ ተመልአ። ከምኡ ድማ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ መንፈሰ ጥበብን ትዕግስትን፣ መንፈሰ ኣእምሮ ለውሃትን፣ መንፈስ ልቦና ሕርየትን፣ መንፈሰ ትንቢትን ትምህርትን፣ መንፈሰ ጸጋ ተኣምርን ረድኤትን ተዋህቦም። ብዘይካዚ እዞም ቅዱስ ኣቦ መከራ መስቀል እናዘከሩ ምእንቲ እግዚአብሔር ኢሎም ከቢድ መከራ ተዓገሱ። ክርስቶስ ስለ ፍቅሪ ደቂ ሰባት ክብል ዘሕለፎ መከራን ስቃይን ዘኪሮም ን40 መዓልቲ ዝኣክል ለይትን ቀትርን እንጌራ ከይበልዑ ማይ ከይሰተዩ ብጎድኖም ከይደቆሱ ሰላም ከየበሉ ደው ኢሎም ቆነዩ። ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 132 ካብ 4 ክሳብ 5
ንእግዚአብሔር ዝኸውን ቦታ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ኣምላኽ ዝኸውን ምሕደሪ ክሳዕ ዝረክብሲ ኣይክዕርፍን ኣይክድቅስን እየ ዝብል ትንቢት ቅዱስ ዳዊት ኣብ ልዕሊ ኣቡነ ኤውስጣቴዎስ ተፈጸመ። ናይዞም ቅዱስን ጻድቁን ዝኾነ ኣቦ ተኣምርን ገድልን ብሓፂር ግዜ ተዛሪብካን ጽሒፍካን ዝውዳእ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ መላእ ምድሪ ኣጋዚት ወንጌል ዝሰበኹ ስለታ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ግብሩ ዘዕረፈላ ቀዳሚተ ሰንበት ንኽትክበር ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ጳጳሳትን ደው ኢሎም ዝመጎቱ ከም ትምኒቶምን ባህጎምን ከዓ ቃሎም ረቲዑ ክሳብ ሕጂ ተኸቢራ ከም እትነብር ዝገበሩ ቅዱስ ኣቦዮም። ብዘይካዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም በዓል ኣርሜንያ፣ እስክንድርያ፣ ቆጵሮስ፣ ኢየሩሳሌም፣ ገዳማ ኣስቀጢስ ካልእን ብምብፃሕ ንብዙሓት ወንጌል ዝመሃሩ ብዙሓት ሕሙማት ዝፈወሱን ካብ ሞት እውን ብጸሎቶም ዘተንስኡን ሓበን ናይ ምድሪ ኣጋዚት ዝኾኑ ቅዱስ ኣቦዮም። ኣቡነ ኤውስጣቴዎስ ኣብ ኣርማንያ ብዙሕ ምስ መሃሩ ቅድሚ ምዕራፎም ጎይታ ተገሊጹ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ቃል ኪዳን ኣትወሎም። እዚ ኩሉ ዝህበካ ንዓኻን ነቶም ከማኻ ዝኣመሰሉ ሕሩያን ዝተዳለወ እዩ። ከመይ ለሚንካኒ ሃቡኻ ኩሕኩሕካኒ ድማ ከፈትኩልካ እነሆ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሓሳረ መከራ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ከፍልሰካ እየ። ከምኡ ከዓ ካብ ድኽነት ናብ ሃብቲ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ሓዘን ናብ ፍስሓን ፍጹም ተድላን ዘለኣለማዊ ህይወትን ከእትወካ እየ። ኣብቲ ስግኦም ዘይርስሑ ጻድቃንን ሕሩያንን ንጹሃን ደናግልን ኪዳኖም ዝሓለዉ ብደም እቲ ገንሸል እውን ዝጸረዩ ዘለውዎ ቦታ ክጽዋዓካ እየ። ኣብታ ቅድስቲ ሃገር ኣብ ማሕደረ ክብሪ ኣቦይን መንፈስ ቅዱስን ዝኾነት 12 ኣፍ ደጌታት ዘለውዋ ምስቶም ቅዱሳን ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ክትነብር ኢኻ ክብል ዓስቢ ናይ ድኻሞም ምስ ገለጸሎም እዞም ቅዱስ ኣቦ ቅድሚ ምዕራፎም ጎይታ ክፍጽመሎም ዝደልይዎ ኩሉ ከም ዝህቦም ምስ ኣበሰሮም መዘከርቶኦም ንዝገበረ ቤተ ክርስቲያኖም ንዝሃነጸ ዕጣንን መባእን ኣብ መዘከርቶኦም ዝሃበ ካብ እንጌራ ብስሞም ንጡሙይ ዘጽገበ ንጽሙቕ ካብ ማዩ ዘርወየ ስሞም ዝጸውዐ ኣብዚ ዓለም እዝን ኣብታ ትመጽእ ዘላ ዓለምን ምእቲ ዓስቢ ክህበየ መጽሓፈ ገድሎም ዝጸሓፈን ዘጽሓፈን ዝተርጎመን ስሙ ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ኣብታ ኢድ ሰብ ዘይሰረሓ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ክጽሓፍ ከምኡውን ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሕቡእ መና ከም ዝህቦም ብስሞም ዕሩቕ ዘልበሰ እቲ ንሕሩያን ክወሃብ ዝግብኦ ልብሲ ብርሃን ከም ዘልብሶ ከምኡውን ኣብ ዕለታት መዘከርቶኦም ማህሌት ዝቆመ ማህሌተ 144,000 ሕፃናት ቤተልሔም ከስምዖ እየ። ብጸሎትካ ተኣሚኑ ክሳዕ ፍርቂ ሕብስቲ ንድኻ ዝሃበ ኣነ ከዓ ኣብ ምሳሕ ቅዱሳን ከሳትፎ እየ ዝብልን ካልእን ኣዝዩ ብዙሕ ቃል ኪዳን ድሕሪ መሃቡ መፍቀሬ ቅዱሳን ዝኾነ ለዋህ ኣምላኽና ደጊም ካብ ሎምስ ናብ ማሕደር ምስጋና ኣቦይን መንፈስ ቅዱስን ኣብቲ ንዓኻ ዝኣመሰሉ ዘለውዎ ሰማያዊ ቤት ክወስደካ እየ ኢልዎም ብዓቢ ክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቡነ ኤውስጣቴዎስ ንደቆም ብዝግባእ እናመዓድዎምን ብጥዑም ቃል እናባርኽዎምን ከለዉ ሃንደበት ካብ ሰማያት ዓብዪ ብርሃን ወሪዱ ከበቦም እሞ ኣብቲ ግዜቲ ነፍሶም ካብ ስግኦም ወፂኣ ናብቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ብርሃን ተመሰጠት። መላእኽቲ ብብርሃን ብምምጻእ ድማ ንነፍሲ ጻድቕ ኣቡነ ኤውስጣቴዎስ ናብ እግዚኣብሔር ዓረግዋ። ሃሌሉያ። ኣብ ዓለም ዝጻመወ ንዘለኣለም ብህይወት ክነብር እዩ። ከመይ ጥፍኣት ዝበሃል ኣይክርእን እዩ። ሞት ጻድቕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር እዩ። ሃሌሉያ። እቶም ብመንገዱ ብሕጊ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ብፁዓን እዮም እናበሉ ቅዱሳን መላእክትን ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ሱራፌልን ኪሩቤልን በብዕብየቶምን በብማዕርጎምን በብነገዶምን ተቀበልዎም። ከመይ ንሱ ንኣምላኽ ብምምስጋንን ብውዳሴን መሲልዎም እዩ። ቅዱሳን አቦታትና አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ኩሎም ነቢያት እቶም ዜና ትንቢቶም ዘንበበሎም ክቅበልዎ መፁ። መስቀል ስሞም ዝጸረሎም ሐዋርያት፣ ጻማ ምስክርነቶም ዝጸረሎም ሰማዕታት፣ ብዙሓን ቅዱሳን መነኮሳት ክቅበልዎም ብምምጻእ ንነፍሶም ናብ ሰማያት ኣዕረግዋ።
عرفتنا إذا صادق أبونا إوستاتيوس بعلة 18 مسكرم نبرة قدس سبقهم كأ بعبي كبري أب أرمانيا كم استقبل تاريخ قدلهم ينقرنا قال بسمهم أب هجرنا كابست سرحة بيت كريستيانا كمتي أب العليس تتقسى كل سبز فلتا أب زوا معكل أب قدايف زمهرولان زعرفلان زنبرو بسمهم بيت كريستيان تهانس لهم يركب كم أون أب زوا دوب كباب كحيين مقابر صابلا استفهال حدي زمهرولن زمانا رسولن زنبرو بسمهم استسرح بيت كريستيان يركب الله كمتي تبابنيا قدس سلومن أب مسالة معرف عسران كلتن فقد عسران شمونتن أبوتات كازقمو درت أي تزبل كم زبولو لمون نحنا حقن سرعة بيت كريستيان كان فرسن كنلوطن زيكو الناس بيتي كاب أبوتاتنا استمهرنا يوز أن إحنا كنبر يكبأنا يو قدس أبون إيوستاتيوس زحلفو قدلن زرخبو كبرن بمستوعال نتوم قال أملاق زنقرخم مرحتكم ذكروهم مودأتا نبرتهم النات عمدكم أسر أمنتهم كأ سعبو إيوسوس كريستوس تمالن لمن نزل ألم نسيو لبغم بتي نتوم زخدلو زي تقمم ببلع زي كونس بسجان تصانع صبغ يمو ببزوح زعينتو بقاشات مرتي أي تسحاتو زبلنا هيوت قال حدرا كنفصم يقبا أبتات انتاويتن أزنافاويتن زغنت قدستي بيت كريستيان أرثوذكس توادو أمنتنا صنعنا كنبر أملاخ يدقفنا أمود أتا مصحف قدلهم كأ نمصحفهم زصحفن نزنببون زترغمون نهيوتن تقمن نأمنتن نكهناتن دياقواناتن سوبوتن آنستن قدلهم صنيلهم زسمعو أمن قست سميات بحبار يمحرم بصولوت أدينا قدس دنقل مريم ولاديت أملاخن بصولوت كلهم قدسانن بصولوت أبونا إوستاتيوسن إكزابير يمحرم نأبونا إوستاتيوس سرعة دنقلنان حق قننا نخفصمو زعريهم إكزابير مزقانا يخنو برختهم صلوتهم ناي صادق أبونا إوستاتيوس مسكولاتنا حزب كريستيان يكون سبحات لإكزابير لؤول ولو ولاديتو دنقل ولو مسكولو كبور وهيال آمين